ويسر لنا الخير حيث كنا إنك على ما تشاء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين وعالم الأسرار علم اليقين وكافر كل عالم لا يزيد يبسط يده بالليل يدعو ويسر النهار ويبسط يده بالنهار يدعو ويسر الليل يا رب أنا العبد الفقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن أعطيته فبسمك يهدي وإن تغفر فأنت به يرزق وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي الله وشجاعة وسلام يقول الله جل شأنه في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نمائي بسم الله تعالى Tunggulah dalam Ramadan nakasihkan Ramadan amuin biawati kami tiap-tiap muslim ngamuasa bulan Ramadan hukum sama sumumba Ramadan sa sumumba maktuhan atuhan sin Ramadan hukum muslim maka ingat hadis Tuhan dia para haram hukum muslim amuin keingatan dia saja indah haram masjid bulan Ramadan intahu akabir maka kuntum saja Pak Allah Ta'ala bulan Ramadan maka ingat sindahnya haram masjid bulan Ramadan bukun-bukun rinsiana Tuhan Pak Allah Ta'ala sumawa intiuhan niain Ramadan Salamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin nagdaakat namuasa bulan Ramadan naraaklesan kutasin Allah Ta'ala sumumba mengibadat kanya habukun bulan sin Ramadan in Ramadan hambuk teng hangang rukun sin Islam amin naraaklesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sumumba kanya maka minsan ang kaulan manisita takot halaw sin hanggat tahon angkan mga ikon sin Allah Ta'ala subay tuntunun nato marayaw ibang ingatun apabila kita sumumba adya pa Allah Ta'ala biya bulan ini atau akan makaingat kita sinta harap pa masjid biya bulan ini baik na ingin hawawalan mo bukun-bukun natin ikaw sumumba pa Allah Ta'ala sababin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kita niya bulan Ramadan amuin mamuasa ilan magpatao sin amal ibadat sababin bulan Ramadan sarayaw-rayaw bulan panghusing dataan bulan sumakawain Allah Subhanahu Wa Ta'ala naraakaisan kita niya sumumpa pa Allah Ta'ala bubain
bulan dan bulan sinrama. Maka itu sinallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiya man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. In hadiya hisir amu ilmu dunia in sunnat awak kusin fasad sin umatku in hati sin fasad nakani simpul makna sin fasad bahasa Arab mengkaulinya fasad ta'amu nakani naik bakau bagi nabi ini inda fasadi ummati awak pulang makani naik umatku sa'budi dunia in sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam falahu ajru mi'ati syahid. Au tumasan sia sin Allah Ta'ala apa bulinya sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tumasin angkat syahid. Nama itu sin Allah Ta'ala sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amkin subainakum bukan hinang sunnah amin kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biarna dan hana kakahinangnya sama kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminatan hukuman dia wajib semua hinangnya au dan hana hinangnya wajib au dan hana hinangnya sunnah au dan hana hinangnya mubah au dan hana hinangnya tertentu saja karya. Saya makna sin hadis beliau nabi sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amu imama kakahinam amu indara ya hibahinamkan salita hinam yang wajib atau akan sunnah awak sin fasad sin awak amu makani nail umat pulau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mengatur kita umat raya aturun iman pamikir in umat Islam baik hasubangan harap pasar umat akan terlingkar sin dunia ini in umat Islam nakakani in umat Islam mengatur kita nakakani yaud hatunila dapat patunila in dua sahaya in Quran wal sunnah sumama wa maita sila halau sin tabiqu au ilau maita yaudin ilau sumama wa yaudin ilau sila halau sin tabiqu dikka maka ajadi au ilau sumama wa malindu hangkar malindu sabat kita wala kita niabat sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala kita hitinang sindiakan sin Allah Ta'ala hitinang kita sindiakan sin Allah Ta'ala bukut niakan hadakan niat sumakawa hitinang natu niakan hakabayaan natu saja in Quran iban sin sunnah ibarat ilau innama mawqif kaliya iulin kaliya halau sin sahaya halau sin kasabahan ada pun ditinggal kaliya iban haman halau sin takadilin rumah. Nah ini umat Islam mengatur kita dan hasubangan pasal rupan mintahalan mengatur kita halau sakaulah halau sin tigidlo sebagai Quran in hindu sin Allah Ta'ala iwan ta'amnya halau sin Quran wala nahidina in Quran tukut basahu in kaiwanan in Quran maka jadi yang hirang kalangan in mga mag-ahapit mamaya tumauhat darajat saja hapit sumamawain hindu sin Allah Ta'ala halau sin Quran wala nila nahinang wala nila kiyahatihan maghapit asupaya kadihilang darajat hati sumamawa atud kamu sin kauliman pangalay kauliman sin bil wala nagamu iman sin aku indiara nila haulu itu in Islam ini Quran bukan kitab basahun saja sumamawa in Quran kitab basahun in pagbasakannya ibadat iman kitab sarasin Allah subhanahu wa ta'ala
mahalok lagi kay halok sintong nila din ang mga ashabul kahf ang inakatong biyahan kong gatos kasiyaman tadi sa tao. Mahalok itu sabab may tak manaikon sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala nakut iyakan hiyati ingat bangunin dia kasih Allah Ta'ala kalau si Quran ibangunin dia akan katunya si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah haram-haraman sabda dihina muslim ini hina muslim haram itu usaha ganda lima haram puasa sumama wa imbukaan haram inamanat khayanatun dihitunay in pagparupang sakla salita pagparupang hakalanduan niya natawakan pagparupang dahil hanga sirik-sirik in putik na hinang nakamagdatan in wala kimugdan na hinang nakimugdan amatas in kamataoran in kamataoran in buwaan nila in iskepan nila hauno na patarajaan bukod ka sa undangan sumalawa in lawayan nila habang puti bisan pahalaw sin Ramadan in kaunan nila puasa mahinang pa nila in mga puti nangaikon sin Allah Ta'ala hanggang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ang enda pasal di umatnya mengandung kita untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini ang sinadis yaon lagi hanimu tahun Nabi tahu sumagawa yung pasal sin umat hawak tubihaon na kalandu sosial media kamakan natin hindi san sin pasal ang pagkawala ng kanat sin lummi wala kang kanat sin pasal paway panghati man pulang panghati walaupun yung taga panghati na hinangin social media pagkawaan kamantuan pag-angkat sin lummo ka na muslim harap patuntugan ang pagkawala ng patwa social media bago pamabiyahan taga panghati bisan way panghati ibang pulang panghati lagi pa diyaw nila yung mga taga-panghati ng dihil patwa ibang mag-post sinamuin kagahinan awala nila kihatihan inyan haram sinubun haram apabila kita unyan haram usupay na ito tantuhon awang dali tinduan na ito inyan haram ayaw hanggang kita magbisara inyan haram awayun dalil wayun basis na ito panawahin siya hialang sinsara sinara na Islam awak ko tidak niya ibadah supaya isang awang paninduan na kumbiyahan manunduti niya ang ibadah na pinasin Allah Ta'ala iman sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ipasa na social media matao din jinisan niya yaundunin fitna yaundunin tumbi yaundunin limot yaundun anuin pagkawantuan yaundun amuin habang-habang nila simbol hinang normal hadya sumagawa kukun hinang makaan malaikat hinang mabukat haabang Islam awang duwaitin ang mga ibadat na nakakato awang aturan ang insubay ng tungdiyahan ay ang ilang ingaton biyasin dihaon ang bulan Ramadan amuin ikaw tayo ng Muslim hindi na kau magkapahamahagi hatay manghod mo habang daig mo sinuno mo na out kayo na hamang kao di panduwain bago ba kau rin magkapamahagi ando kayo tapuka tao aayaw pakitaan bukod bang out kato sumay na ito hipatampal hipagbanto hipagkita-kita nakaya na ito nagbalik kita ng biyasin amuin di alas yung pangululan na tutaw maas biya kita nyo sinag parasdatan kahalan si mata-mata asibi
hipag bentuknya hakaibanan bata hipag pagidatnya hipag bayarnya. Amoy ako bang amoy masing bata kakitaan ko inanakku umingog away ko hingalihil ko kaniya masakit halawsin pamatayan ko. Mengandung-andung aku amin Allah tuyahan mahi makasangka aku Allah Ta'ala maita aud kanila wa ikulkaku dahil kita ng mga malakas na inhinang na to dahil hapag ka umibanduain pa i-post na to sa social media maita ipagkawat-kawat tuman baling bata-bata biyahan halamayan simkendi kita niyo ang rapag ka umibandan mong hipag kita na to biyan kita mayroon kanila ni kasilayan to umiwog. Wala na to siya itihan to. In Nabi sallallahu alaihi wasallam hamar nasib hadis niya ano ito apabila aud hapagdain mo di ikaw nakabahak na mga haging kanila sa magtubod-tubod tiyo-tiyo tapo tayo magpakita kanila hasupaya sila di umiwog. Aud kayo mo amoy subay ko magsukor pa Allah Ta'ala haway mong inhakaimanan ando kayo ada kumbiyahan nagsukur pa ba Allah Ta'ala tiyatok mo walang muna tiya mahalaya hipapidak biyahan hipaibog hakaimanan iyan hindi kami nabasa sa social media bangyo kitaon pagtaon pa yung posin mga kulang panghati iban may panghati tungod pang-arama dahil kami nasigala na panghati may babaya kita niyo gumawa-gumawag kabantuan. Inhinang apabila pagkawag kabantuan, wayroon tumbas niya din Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, akadang sinhinang na to, nara kita subay hinang na to, ikhlas karena sin Allah ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala inyan, wa ma'udiru illa liyahudullaha, mukhlisina lahudina hunafa. Wala sila akan ibadat yang akan sinallahu ta'ala kanila iban mga hinang narayaw malaikan narayak sila subay amoy hinang nila ikhlas karena sinallahu ta'ala subay ikhlas intumasan sinallahu ta'ala subay kakahinang natin ikhlas karena sinallahu ta'ala bukod karena kumawa kita niyo comment marayaw din ang mga tao inyak tubuhnya hinang karena sinallahu ta'ala apabila kita ni mangkos sama haja di mata kita ni komen marayaw babantuan din ang mga tao sumagawa kang mag-comment kato niyo magpamundol sa mga wala kinugdan magkuisa doon malawain post na to malaikat paginto ay comment kato sasaglitan iwan magtukod sa mga kaya hindi malawa mga ikot sinallah ta'ala hindi hanggang nabasad at kumihaw sabab timaw din mga nagdarawa ulama nagsusungin hinuhanak sinuma di nila kaingatan maghisiwin ang aruliman patwa hisiwin kimunggan insubay nila hinangon alam ko bang natupitaw yung mga sila nagdarawa ulama kamalakan na kung kamataunan din kanila marunod ng huwat-huwat simasampid-sampid biyahan inuhuwat-huwat hanggang nakalakuraan iman ang pangarta kalu-kalu biyahan katigsikan sila tiyo-tiyo ang pananglit nila hanggang nakura iman manakakarta kapagila nila sambitan ada kunin Allah subhanahu wa ta'ala liyan kita niyosin Allah ta'ala sumamping-samping kanila liyan kita niyosin Allah subhanahu wa ta'ala manghuwat-huwat kanila lausin Allah ta'ala wala tarkanu ilal ladina dalamu batamassakum naro wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun lausin Allah ta'ala wala tarkanu ilal ladina dalamu la tarkanu ayaw ka mamanto sumamping-samping lumihit-lihit umarong-arong bumilag-hilag panamasilaan niya ayaw isiyon kainan niya ayaw bukunin ang niya pagyanon kapagilan nakanyaya kay mamut niya nakamulong, nakapasakit nakbukod inanyaya minsan hindi ka ang pagilan kung nakahilang dosa nakaparupang ka
Ini aniaya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ingin wala tarkanu ilal ladina balam. Artinya ayo kamu semua semakin samping mga sila aniaya amin mga karusa, amin mga kita ang nagpakahinang busa na tampal. Liyasin Allah ta'ala illa la nahiya illa nahiya hausul yufidu at-tahrim la tarkanu ayo kamu sa kaulah hilang sinallahu ta'ala katuyo imat tu sumampik samping kanila membuat-buat kanila patamasa kumunaru sabab kamu matu sumampik samping kanila membuat-buat amuin sampai memantuk-bantuk mahinang kamu munafik di masjid sina munafik patamasa kumunaru masulog na kamu sintayo awutan na kamu hilalan sintayo wa ma lakum min dunillahi min awliya kuntum wailun dugay ding Allah taala in mahinang ni awliya mahinang ni wali mahinang ni pamandulan wa wailun dugay ding Allah taala thumma la tunsarun ama huli way makatabang kami in sila siyang tigang niyo biwat niyo biya ama huli di kamu matabang nila walaupun min hawabaran nila di sila matabang sumangaw di haning dunia apabila kumuntud halam simpangataya apabila dunia imam manja marutayin pangatayan na to bukul imam karutayin mata sumangaw ay pangatayan bila saja manusia utayin mata sumangaw nakakakitain pangatayan bila saja manusia uta sumangaw ay hatong bumasin mga ulama laut ko mga sasabot ko rin hawak ko ako ng adihakot niya upat guru ko ha important subject guru ko takata guru ko ha pekhi guru ko ha tafsir guru ko ha naho guru ko ha hadith mga huta kata sumangaway kitab yang hindu nila halaw sin pangatayan nila kata hangkan imata ni magkabuta sumangaway magkabuta yung pangatayan apabila buta yung pangatayan minsan ka kau makita yung mata mo di na kau makita sing kasabutangan in dunya mamuta sing pangatayan apabila ikimutput kimamud nagulang halong sing pangatayan na itong dunya di na itong kabilaling kasabutangan in kamakilan hadya ikikiyatan na ito dahil nasabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala laut niya katong niyo wa man kana yuridul hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilayhi ma lahum fiha wa hum fiha la yunqasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun lausin Allah ta'ala man kana yuridul hayatan dunya wa zinataha hisyo amun iyangot niya kabayaan niya kabuhidot niya iban panari-ngari halaw niya nuwaffi ilayhi ma lahum fiha sampurna unamo kanila doon ay hinang nila ay hati niya hilihil namo kanila iyangot nila hatod niya wa ma lahum fil akhirah nuwaffi ilayhi ma lahum fiha wa hum fiha la yunqasun sarta di ulangan kanila hilihil kanila ing kabayaan nila di sila ulangan sinallah ta'ala dihilangan sinallah ta'ala salaw sinallah ta'ala ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sa insirayat to sila na yato amuin barhaan daw akhirat wairun nasutong nila malaikat nangkan wahabita masanao nagkanina pagpakingkatan sinahinang nila wabatiru makanu yang malun ibandingkatan sinahinang nila batil habita masanao sama maita bisan pakarna sila hinang nila apabila bisan pa hinang nila tujuh parama sa pagpupuntan na sinallahu ta'ala karena pagkawag-kabantuan sa sabbutan biyahan dahil manusia habita masanao napagpak nagkaliin mga hinang nila wabatilu na kanuya kalu ingkatan hinang nila batil sa maging hinang nato apabila mahakama supaya karena sinallahu subhanahu wa ta'ala
apabila karena ada si dunia, karena ada si manusia, dikum basal sin Allah Ta'ala, matampan ayat sin Allah Ta'ala, ulaikan ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Isirayatu wa yusul ilaha akhirat malaikan narka wa hamita nafsadahu ikatan sinahinang nila na parpak wa bakiru makan yang lalu ikatan sinhinang nila bakit. Karena itu sinallahu ta'ala harulan rabbana. Maksud bila Allah Ta'ala merupakan harulan ini tiang naan tiakan naan hidayah dan kasih Allah Ta'ala kuntinyo natuk sumpatan masih ayaw na tulungan. Sabab inian salam ulang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lain kahidayatan kita tunjuk paaraw na kuminang sindiya akan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw lang ng ibadat na to, ayaw na to lamuran at tawagan tamakan sinunod na maksya. Ingat at ay mangkutaha ka isa. Ingat na hasog ka huminang sinunod na maksya. At tawagan hawak mo kau tuminggal sinunod na akan sinallahu ta'ala. Ingat ay Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Apabila kau huminang maksiat, amin katamukan dengan manusia, di katamukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah Ta'ala kita. Law sin Allah Ta'ala yastaquna minan nasi wa la yastaquna min Allah. Wa huwa ma'ahum yubayyinuna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima yaf'aluna. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna min Allah. Amin takukan nila tumakot sila ng manusia sa hindi sila makatakot ng Allah Ta'ala. Sabab Allah Ta'ala yan ijubayikuna ma la yarda minal qawl. Amin mga tumakot ng Allah ng manusia di makatakot Allah Ta'ala hawak sindong tiap laluhan na nila matungkol ginamon nila sa ginamon kabayaan sa Allah Ta'ala. Mala yang minal qawl salita hina atau bisalaan di amrillah Allah Ta'ala wallahu bima ya'maluna muhit wa kana Allah bima ya'maluna muhit. Ikaw na sila Allah Ta'ala hadatan minamnila ya ingatan nila nasakot sintilmo sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ingat ka muna apabila kau huminang maksiat katapukan muli maksiat itu katapukan Allah Ta'ala. In malaikat sin Allah Ta'ala waktu kau hinilang binis na nilakatan iwan sinusulat ikatan sin hinamilat kaum wa ilmun asili atau akan dakulah malaikat binis na sin mga malaikat sin Allah Ta'ala harekord nila law sin Allah Ta'ala ma yaqutu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wa ilmun hingga kabta ulen habis salah malaikat yang umum in dua malaikat in raqibun atid. Magreko law kasih Allah Ta'ala wa inna alaihim lahafidina kiraman katibin yaudun kanila amin ng pamalihara singkatan hinang ibang hinumungan nila kiraman ibang katibin asinik na pula nakareko tanpa ibang nakatata. Demikian mengajukan Allah Ta'ala awak kita, awak tupak muminang maksiat tuntungan in adlaw awak tupak mumindong ahadarat sin Allah Ta'ala adlaw simpang isna tuntumain pasok na kalambot apabila yung sumayan ulit na tukasan na atau waktu yung pasok niya inlayo niya maripadun niya amuin kasi aman ka 2 milyon iwan
walung katus kapituan miles awak tu bihakun ilayunya hadau yang hamuk miles wan mile amuin hangkaan lawin tu yasin kay man kay utahun hanuknya biyau bingkana ibdahu kamsinaan pasal hangkaan law yasin kay man kay utahun hanuknya bisa umul nakutin mawubihan bisa dinangkan setahun itu maka melihat kumahagaw yan hawak kita tumintul hadarat sinallahu ta'ala hubatun oratun kurna hubatan oratan kurna upa wailang piksin sik wai tawpak wai penenas wai umuno na lang ora naked wai tamungun wai wali gorra biasin kapag anak kapo hapanaknaan way na Islam amin lang sinallahu ta'ala kama halaknakum awwala marratum kama halaknakum awwala marratum biasin kapag panjarin mo hapanaknaan ibalik kita sinallahu ta'ala buwiun sinallahu ta'ala biasin amin karahin na kumaripad hawak kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat dengan Aisyah radhiyallahu anha law sin Nabi yahsarun nasu yawmal qiyamati qatan oratan Kipuno min manusia hadau kiamat hadarat sinallahu ta'ala kaupat wailul lampis sisikin naked na kuhuko wala biasin bata-bata wala nai-Islam lausin Aisyah radhiyallahu anha ar-rijal wa nisa'u ya Rasulullah jami'an yang berubah ila ba'di in kau suka dengan neraka membayar ya Rasulullah lihat musibatakan umatun naik keimanan pakaimanan Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amru asyaddu min an yakuna mudali in pakalagaan atau yang nakalandu intahalan in buah si manusia amin au pahalma kanira in umatun din hamuk pahamo tunggu mainan kau ya Allah hukum amin maka pikir huminan maksiat tunggu ibu sinallahu ta'ala salidahang puasa iman puasa hawak kau tumikan maka pikir sin maksiat tunggu main umur in sikritnya in lindungnya in pasuknya in iban muhalawnya Wai iban tingindong mapasok inkubul bangkukul rauda deng riyadul jannah ang injambangan deng hajambangan sin surga hufratun min kufarina lumar deng angamalumar sinnar Tumtum mamisan biyahi in limo ibang dayaw parasahan in lanab sin parasa sin maksiat antara isan jayat ko sumagawa kapuas day nito in kana naman musakit iban pagsusun Tumtuma in kayu in narka pinang-pinangin sulai-sulai kayu hasilnya bangun kesandaran adapun wailu makasandal sin kayu hasilnya wail makasandal sin pasu sin kayu hasilnya dari akhir lain pasu sin kayu sinar kahaan kau akhirat bagi kayu hasilnya hangkawahagi saja dengan kapituan kawahagi sin kayu sin nangka Tum cuma itu sinallahu ta'ala awak kau
muninang maksiat atau akan meninggal kau sin amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bisa dia diin indu gainatu hadumnya masing-masing matum in waktu magbalik kita niyo mui pahadala sin Allah ta'ala amuin wairun marana kung bisa dia diin taut pangarta iwan kawasa ini satu kata di hadumnya in marana kung kakana putih iwan gapas pahadala sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hangkarai dahaw sintul ma'al iban mahansul misal ingin hawa barat dan mahansul na iban mahansul balik asalnya sumakawa imaranatul punong bagukul ibadat katuhinang marayaw amuin mag-amu mauliman mag-depend kato atau akan amuin sumaksi tumuntara kato niyo tunggu mereka sababnya engkau tak barat kata engkau tak barat sumaksi dengan hamana hinang natul bakas di adunya lausin Allah ta'ala yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun hadau yang sumaksi kanila sumaksi tumuntara kanila indira inlimanila insikinila bangunin bakas na hinang nila amuin lausin bin hawabaran lima syahidtum alaina qalu lima syahidtum alaina ina tumaita kamu simaksi kamu ini yang kita harbau tak barat maita kau simaksi laum sinang bau tak barat na tuqalu antakan Allah lagi antakan juga syai'in dia bicara kami sin Allah ta'ala amin maka kau suruh bicara hakatan dia bicara kami sin Allah ta'ala antakan Allah lagi antakan juga syai'in maksud mengutarakan malaikat baginda dan tujuh pahala sin Allah ta'ala harap kalau sintu ibadat karena sin Allah ta'ala hinang nagurindahkan sin Allah ta'ala amin maka bawal kunyo dahil hapanagdaan harap sintu sampai pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala sumaksi bukod wala ingatan sin Allah ta'ala biya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ikut sin Allah ta'ala lalu ko bisa biya dinilino sin maksiat ibang dayaw sin parasahan niya ang karay na hukum siya malulay ibang salama-lama sumakawa ko at dainit ko in kananaman na ko amuin susod ibang sin sakit hanggang nasabot hajangan sin Banu Israel aun babae au madre hadir akong bento au hakong kusog na kalabay kita siya babae malika dahil nasabakyan simuog kaniya maya-mayaan mabayak kaniya sumakawain babae mabayak kaniya inagi Injil kamu yang wailun hatai dunia ulu na malayaw sumakawa kasi ng lubos sampai diawak niya hatubos iman kusukin babae sampai diawak niya in babae hawak kuyaon aw masukot pa babae diyahan kayo baka kayo nalala hawak kuhinang kaniya inhinang kabayan sinusog hinang harap pa babae iulinan niya in kayo in makasin kayo naurus mayan hinang sinusog kaniya in kabayaan niya inagi sinusog kaniya may takong hinang dihat iulin pa kayo laong niya hawak ko diya umuako hinang ko in kabayaan mo iulinan ko hasupaya di ko ka na naman hindi asintiya na naman mo hasupaya ako di matalamon sinto sa biya sinto sa mo supaya ka na naman niya sakit bukunin ka na naman niya para sa handyasin ka na naman sinusulmak kembali dahil kasama diyan na mulat in pangatayan sinusul amuin parsababan pagtawat niya pa
Dia lagi dia sakit. Kayu hadutnya dek sinamrin balasahan. Ingkau maatnya dia maka lalu sia dek hadusa distahunkan yasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihatuin pakaiannya, singin hawalarnya iwan pakaiannya, singkaluatnya pa Allah ta'ala. Ayalan natu dari samping ibadat natu kamulan ramadhan. Ayalan natu yang puasa natu buku di puasa sumantal hanja dengan makau iwan mainom. Malaikat matau di subay sandaran iwan aniwan hamulan puasa. In mata subay mamuasa dengan ahyalan Allah ta'ala. Insimut natu subay puasa hanya dengan pagtumbi iwan pagpinta. Amin hawak tubihaw din tubiwan fitna nag-level at mataas na yung level niya. Sabab yung level niya yan sa social media. Ayaran na to. Supaya bukunin malawak na to hawak to sadlok sinso ka malawak na to iwan itinuhaw iwan sinhak di sadya. Malaikat iniru malawak na to pahala tingha Allah Subhanahu wa ta'ala. Impang puasa mga ibon sin Allah Ta'ala bukong puasahan in makauniwan mainong malaikat puasahan na ito inuuno na ang inhiyarap ibang tiyalangan sin Allah Ta'ala impang limong hiyarap sin Allah Ta'ala impang tuli indunong sinaw inuuno na bukong marayaw hiyarap sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in matanang bukong na tubiyahan kaya hiyarap sin Allah Ta'ala sarika puasa iman bulan puasa. Inna Allah Ta'ala ingat kulil mu'minina yaqudu min absarihim wa yahfazu furujahum. Baiklah istilah Muhammad mga mu'minin papapupu akan niladiahan yaqudu min absarihim yaqudu absarahum. Ini papapupu kanilain mga mata nila iwasin aurat nila. Demikian kulil mu'minat yang budna min absarihin na wa yahfadna furujahum. Baitay mga mukminat papapupu akan nilain mga mata nila din hayang akibat papapalihara akan nilain aurat nila din na mga haram. Mga ibon sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa, bulan paglumba-lumbaan, pagdauhatan sinhinang marayaw. Bulan puasa, pagpatauran sinununo na ang hinang marayaw din na mga yung haibadat paununo na karayawan amuin libat intumbas niya din ang mga ordinary adlaw din hasabab yung mga itong sinallahu ta'ala ayat na tutamakan inibadat na po din hasabahayang harap papuasa ibang mga duhain pa malaikan wad-wadong na po pa Allah Subhanahu wa ta'ala mamayan yema niya walang niya kiulang iman mamayan tumpasan sinallahu ta'ala karayawan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan lillahi minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan rasulullah ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa kashafa al-umma wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil ba'ts. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa aqulukum ala ta'atihi wa u'adhirukum amma ma'asihi. Yaqulu Allahu jalla sha'nuhu fi mahkamil kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
ala